बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रियल एस्टेट कंसल्टेंट मोहम्मद खालिद कुरैशी साहब के हमरा। आज हम इनसे बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कुरैशी साहब, ये बताएं कि रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त में रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्सों में बेपनाह इजाफा किया गया है, इसके रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असरात मुरतब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपके वेब चैनल आवाज़ इस्लामाबाद का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज रियल एस्टेट के हवाले से बहुत बड़े इशू पर, जिसमें पूरा इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है कि एक ऐसे टैक्सेस का इजाफा कर दिया गया है जिसमें कोई किसी किस्म का जवाज़ नहीं है। बुनियादी तौर पर अगर पाकिस्तान में देखा जाए कि हर फील्ड में टैक्स है, किसी में डायरेक्टली टैक्स है, किसी में इनडायरेक्टली टैक्स है, और पाकिस्तान में तो इनडायरेक्टली टैक्स उन पर भी है जिनको टैक्स में एग्जेम्पशन मिली हुई है कि मसलन जिनकी इनकम या आमदन जो है वो काबिल टैक्स आमदनी नहीं है, वो भी इनडायरेक्टली बिजली के बिलों में टैक्स दे रहे हैं, सुई गैस के बिलों में टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें तकरीबन 47-48 शोबे हैं, जिसमें स्टील वाले हैं, जिसमें सीमेंट वाले हैं, जिसमें बेशुमार लोग हैं, इंजीनियर्स इन्वॉल्व हैं और लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, और 47-48 शोबे जो हैं वो रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा एक कमी महसूस होती है वो फॉरेन रेमिटेंट्स की होती है। तो रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन रेमिटेंट्स आते हैं। तो अभी बिला जवाज़ इन्होंने ऐसी टैक्स किए, टैक्स पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। पहले भी फाइलर और नॉन फाइलर 2%, 4% देता था, अभी फाइलर 3% कर दिया, नॉन फाइलर 7.5% कर दिया, गैंग टैक्स भी देते हैं, इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी भी देते हैं, रजिस्ट्रियों को भी देते हैं। अभी एक नई जो SRO आया है और जो इन्होंने अभी अप्रूवल की है वो 7E है कि कोई भी सेल करने वाला प्रॉपर्टी जो है वो FBR से 7E का फॉर्म जो कमिश्नर इनकम टैक्स के दफ्तर से हासिल करेंगे उसको लेना ज़रूरी होगा, उसके बगैर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। साहब, आप ये बताएं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर सरकारी इदारों के एडमिनिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रार होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, और इस्लामाबाद में CDA, जबकि रावलपिंडी में RDA और दीगर जगहों पे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन होती है। क्या इससे सोसाइटी और मेंबरान को फ़ायदा होगा या नुकसान? देखें, एक तो जो चीज़ है राय साहब के चेक एंड बैलेंस से अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। मैं पहले भी जो गुजारिश कर रहा था कि खौफ और रास की कैफियत किसी जगह भी नहीं होनी चाहिए। इदारे जो हैं वो अगर इस चीज़ को देखते हैं कि इलीगल कोई काम जो है उसका सद्देबाब किया जाए, वो नहीं होना चाहिए। CDA है, उसका काम ये है कि वो LOP को देखें कि उसकी वायलेशन हो रही है कि नहीं है। RDA भी मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो भी इस चीज़ को इंश्योर करे। जहाँ तक हम हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करते हैं, दो सेक्टर्स हैं। एक तो प्राइवेट है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज के पास रजिस्टर्ड होती है, दूसरी जो है वो कोऑपरेटिव है। जिस तरह आपने अपने सवाल में कहा कि कोऑपरेटिव में कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं, डिप्टी कमिश्नर भी हैं, उसके अलावा रजिस्ट्रार भी हैं, सर्कल रजिस्ट्रार भी हैं, बेशुमार इदारे हैं। उसके अलावा ऑलमोस्ट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका स्टेटस जो है पब्लिक मनी होती है, तो वो सेमी गवर्नमेंट है। तो उसमें अल्टीमेटली FIA भी है, NAB भी है, एंटी करप्शन भी है, बेशुमार है। तो बिल्कुल मॉनिटरिंग होती है, होनी चाहिए, उसका फ़ायदा भी है। और अभी हर आने वाले दिन में अभी देखें ना, एक जो चीज़ है कि रावलपिंडी की हदूद में जो प्रोजेक्ट हैं वो RDA देखती है, जो इस्लामाबाद की हदूद में वो CDA देखती है। तो कोई वायलेशन होती है, पहली बात तो ये है कि ये दोनों जगह रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कंपल्सरी कर दिया है कि कोई बिल्डिंग वो विदाउट मैप अप्रूवल, और मैप अप्रूवल कौन करेगी? रावलपिंडी की एरिया में RDA करेगी, इस्लामाबाद के एरिया में CDA करेगी। अब वो कोई ऐसा मैप कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है वो अप्रूव नहीं करेंगे जो उनके अप्रूव्ड LOP में, या जिस सोसाइटी के पास NOC नहीं है, जिसका LOP अप्रूव नहीं है, वो अप्रूव नहीं होगी, तो उसका स्टेटस जो है वो इलीगल है। अब इलीगल स्टेटस जो जिस बिल्डिंग का होगा या जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट का होगा, वहाँ बिजली नहीं लगेगी, गैस नहीं लगेगी, कल वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, इंतकाल नहीं होगी, रजिस्ट्री नहीं होगी, सोसाइटी उसको ट्रांसफ़र नहीं करेगी, CDA उसको ऑन नहीं करेगी, बैंक उनको लोन नहीं देंगे।
اس لیے اداروں کا اسلام آباد میں جو ہے میں سمجھتا ہوں اسلام باقی تو چلیں پاکستان یا پنڈی کا بھی بہت اچھا ہے، لیکن مجھے چونکہ ذاتی طور پر مشاہدہ میں 18-20 سال ایک کوآپریٹو سوسائٹی کے حوالے سے آئی سی ٹی میں یا سی ڈی اے میں جاتا رہوں، اسلام آباد آئی سی ٹی جو ہے وہ بڑا فرینڈلی ماحول ہے اور لوگوں کو بڑی وہ انہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے۔ تو 7E کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ ایک جو خوف و ہراس کی کیفیت ہے کہ لوگوں کو انویسٹر جو ہیں اور فورن ریمیٹنس لانے والے جو ہیں ان میں ایک خوف و ہراس کی کیفیت ہے۔ اب 7E جو ہے وہ کمپلسری کر دیا انہوں نے کہ جی اس میں بھی آپ لکھیں کہ جی وہ ہم یہ پلاٹ کے مالک ہیں اور یہ ہم نے اپنی ریٹرن میں شو کیا ہوا ہے اور ابھی ہم اس کو بیچ رہے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک پریشانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اسلام آباد میں ایک ویلیویشن ڈٹرمن کی جاتی تھی کہ وہ FBR ویلیو ڈٹرمن کرے گا یا اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر آفس سے پراپرٹی کی ویلیو، اس پر بھی لوگوں کو اعتراض نہیں تھا، بلکہ سابقہ جو ایک چیئرمین تھے FBR کے وہ کہہ رہے تھے کہ جو پراپرٹی ویلیو اسیس کرتے ہیں تو ہم اس کے 50% پر ٹیکس امپوز کرتے ہیں، اس پر بھی لوگوں کو اعتراض نہیں ہے، 50% کریں یا 100% کریں۔ اصل ایشو یہ ہے جب خریدار پراپرٹی لیتا ہے تو اس کے بعد FBR والے اس کو نوٹس دیتے ہیں کہ تم یہ جو وائٹ منی ہے یہ ٹیکس پے ہے کہ نہیں ہے، یہ کہاں سے لائے ہیں۔ تو اس لیے خوف و ہراس کی کیفیت میں دنیا میں کسی جگہ ٹیکس کوئی نہیں دیں گے۔ ایک تو ساری جگہ یہ کہا جاتا ہے، پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کی جاتی ہے اور پاکستان کے چیمبر آف کامرس میں بھی بات کی جاتی ہے، ٹریڈرز میں بھی بات کی جاتی ہے، اسٹیٹ ایجنٹس میں بھی یہ بات کی جاتی ہے، ریئل اسٹیٹ کے انویسٹرز میں بھی بات کی جاتی ہے کہ آپ اگر کوئی ٹیکس لانا چاہتے ہیں تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اب اسٹیک ہولڈرز ریئل اسٹیٹ سے وابستہ لوگ ہیں، ان کو آپ اعتماد میں لے کے اس میں ٹیکس آپ ضرور لیں، لیکن یہ خوف و ہراس کی کیفیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ رئیس صاحب آپ یہ بتائیں کہ کوآپریٹو سوسائٹیز میں انتظامیہ MC کمیٹیاں ہوتی ہیں، کیا MC کے پاس جو اختیارات ہیں وہ کافی ہیں یا ان میں اضافہ ضروری ہے؟ کیونکہ اکثر یہ روتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں اختیارات ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم کیا کام کریں، تو آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں اس میں ایک دو چیز ہے، بیسیکلی یہ کوئی اختیارات کسی کی جیب میں تو ہے نہیں ہے کہ کوئی نکال کے کسی کو زیادہ دے دے، کسی کو کم کر دے۔ کوئی کمشنر صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس نہیں ہے، رجسٹرار کے طور پر وہ اپروولز دے سکتے ہیں، منظوری دے سکتے ہیں، لیکن اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون سے وہ ابو چلے جائیں یا ایکٹ سے وہ اوپر چلے جائیں۔ اب بنیادی طور پر اختیارات استعمال کرنے والی بات ہے۔ کوآپریٹو سوسائٹی میں جو مینجمنٹ کمیٹی ہے جس کو MC کہتے ہیں، 9 لوگ بھی ہوتے ہیں، 11 بھی ہوتے ہیں، تو وہ سمپل میجورٹی سے قانون سازی کرتے ہیں۔ ان کے پاس جو فورم ہے بینگ اے کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ کے تحت یا رول 1927 کے تحت جو ہے وہ AGM ہے۔ AGM ان کی سپریم باڈی ہے اور AGM کے کیے ہوئے فیصلے جو ہیں وہ معزز عدالتوں میں بھی ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کو مانا جاتا ہے۔ تو AGM میں وہ اپروولز لیتے ہیں۔ اب اپروول دیکھیں نا، وہ ماورا آئین یا قانون کے یا وہ ذاتی مفاد کے لیے یا ممبروں کے مفاد کے خلاف تو وہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، نہ لے سکتے ہیں۔ ان کی بہتری کے لیے وہ AGM میں بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، زمینیں خریدنے کے فیصلے کرتے ہیں، ایفیلیشن آف پروجیکٹ کے فیصلے کرتے ہیں، پاکٹ جو ہے ان کو کلیئر کرنے کے کرتے ہیں، ڈیوز انہینس کرنے کے، ممبروں پر ایڈیشنل ڈیوز لگانے کے جو مہنگائی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو دوسرا پہلو ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ مینجمنٹ کمیٹیز میں بے شمار لوگ ہیں کہ ان اختیارات کو جو ہے وہ وائلیٹ کرتے ہیں، مس یوز بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے بنیادی طور پر کوآپریٹو ایکٹ کو یا کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی روح کو دیکھنا چاہیے کہ یہ نو پروفٹ نو لاس ہے۔ یہاں پر کوئی کاروبار نہیں ہے کہ آگے آپ کاروبار کریں اور پراپرٹی ڈیلنگ شروع کر دیں، آپ 2 لاکھ روپے کنال زمین لیں اور 2 کروڑ روپے کنال بیچنا شروع کر دیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ زمین آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ان پر ممبروں پر، اسی طرح ڈیولپمنٹ چارجز ہیں۔ اگر وہ مہنگائی ہو جاتی ہے، بجلی گیس میں کوئی ایڈیشنل آ جاتے ہیں، ڈیولپمنٹ میں آ جاتے ہیں، تو وہ آپ گائے بگائے اس میں کر سکتے ہیں اور بالکل سارا اختیار ہے مینجمنٹ کمیٹی کو، قانون میں موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے۔ اگر وہ اس میں اپروول کے لیے جاتے ہیں، رجسٹرار کے پاس اختیار ہے، AGM کے پاس اختیار ہے، وہ اپنی AGM کریں، اس میں اپنے معاملات کو رکھیں، مسائل کو رکھیں، وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں جو اصل جو ہم اپنے قائرین کو اور سامعین کو جو بتانا چاہتے ہیں رائے صاحب کہ لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ مثلا لوگوں کو اگر پرابلم ہے، ان کے کوئی پلاٹ کا مسئلہ ہے، پوزیشن کا مسئلہ ہے، لیگل انلیگل کا مسئلہ ہے، سوسائٹی اپرووڈ ہے، نان اپرووڈ ہے، ان کو تو کسی فورم پر یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں پر جائیں۔
हालांकि इतनी आसानी है, मसलन सिटीजन पोर्टल प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहब ने बनाया हुआ है, इसी तरह कमिश्नर साहब ऑनलाइन है, और इवन वो जो है आप अपना उनको जिस जगह भी ऑनलाइन और ईमेल के जरिए उनको कंप्लेंट कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हैं वो ऑनलाइन है, उनको आप कर सकते हैं। इसी तरह सर्कल रजिस्ट्रार के दफ्तर खुले हुए हैं, वहाँ जाके कंप्लेंट फाइल करें। इवन जो रजिस्ट्रार हैं आईसीटी में, वो रजिस्ट्रार के पास 1-on-1 हेयरिंग है। अगर कोई कंप्लेंट करता है, कोई मेंबर कंप्लेंट करता है, तो वो मैनेजमेंट को बुला लेते हैं, वहाँ कोई वकील भी नहीं होता, उसको 1-on-1 वो उसकी हेयरिंग करते हैं। इसी तरह वफाकी मौसम आला का एक ऐसा इदारा है जहाँ ऑनलाइन आप कंप्लेंट करें तो वो सोसाइटी को तो कॉल नहीं करते, लेकिन वो रजिस्ट्रार को और सर्कल रजिस्ट्रार को और अबव 18 ग्रेड के ऑफिसर को बुलाते हैं और कंप्लेंटेंट को बुलाते हैं। 1-on-1 में बेशुमार हेयरिंग्स पर मैं सोसाइटी की जानिब से भी गया हूँ और सर्कल रजिस्ट्रार भी जाते हैं, और वहाँ बेशुमार लोगों के मसाइल हल हुए हैं। कई लोगों ने कहा कि हमारे प्लॉट जो हैं वो उस पर कब्जा हो गया है, या हमें वो मिले नहीं हैं, या वो अप्रूव्ड एरिया में नहीं है, या सोसाइटी अप्रूव नहीं है। तो बेशुमार जगह इसके मसाइल हल होते हैं। बिल्कुल, मैं जो आपका सवाल है कि इसका बेशुमार फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदा तो तब है कि लोग इससे इस्तेफादा करें। तो लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि हम किस जगह जाएं, किस जगह ना जाएं। वो सोसाइटी में जाते हैं या किसी जगह दरख्वास्त दे दी, तो इसलिए लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। और इसमें कोऑपरेटिव एक्ट है जिसके तहत जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चलते हैं, उसमें 44D और 44E ये ऐसी 2016 में अमेंडमेंट है। मैं कहता हूँ कि इसमें कूजे में पूरा दरिया जो है वो बंद कर दिया। इसके अगर रूल एंड रेगुलेशन आप सोशल मीडिया पर भी देखें, नेट पर भी जाके देखें, और ये ले लें आप इसका जो नोटिफिकेशन हुआ है, तो उसमें बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। तो लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम किस जगह जाके अपनी कंप्लेंट करें।